برحب بيك زميل عزيز تامر صار، وبرحب بكل مشاهدي اون تايم سبورتس في كل مكان. انتهت مباراة الزمالك مع طلائع الجيش بفوز الزمالك بهدفين نظيفين. يسعدنا ان يكون معنا عقب هذا اللقاء مباشرة باتريس كارتيرون المدير الفني لنادي الزمالك، وايضا الكابتن احمد شعبان ليقوم باعمال الترجمة. في البداية مستر كارتيرون، مبروك الفوز، فوز مهم جدا للزمالك قبل ديربي الكرة المصرية ما بين الاهلي والزمالك. Oui, c'est important surtout qu'on montre à chaque match, comme la saison passée, qu'on est présent en termes d'état d'esprit et qu'on aborde chaque match avec beaucoup de sérieux, beaucoup de concentration et aussi beaucoup de détermination. لك مهم جدا المكسب النهارده، ان احنا بنبين كل ماتش ان احنا بنخش وبنلعبه على اكمل جديه، واخدين الماتش بكل جديه، ومبسوط جدا من الاداء والروح النهارده في الملعب. فنيا شفنا الاداء اختلف تماما. الشوط الثاني الزمالك راح للمرمى اكثر من مره وضاع اكثر من هدف محقق. Oui, comme souvent, on a souvent de meilleurs deuxième mi-temps, on a eu beaucoup d'occasions, mais cette équipe de Guesch était bien organisée, nous a aussi posé des problèmes, donc je suis très content du 2-0, on n'encaisse pas de but, à nouveau on est solide défensivement, et offensivement on peut faire beaucoup mieux, donc c'est très encourageant pour la suite. احنا معظم الماتشات بنبقى في الشوط الثاني احسن، في اخر الشوط الثاني بالذات احسن، بس برضه فرقه الجيش فرقه منظمه، فرقه سببت لنا شويه مشاكل، بس هو مبسوط جدا ان احنا قدرنا نجيب جولين بالرغم من اهدار شويه الفرص، بس كويس ان احنا جبنا جولين، ودفاعيا كويس جدا ان احنا ما دخلش فينا اي جول. راحتوا لبعض اللاعبين النهارده كان في التفكير في مباراه القمه ما بين الاهلي والزمالك. C'est pour les préserver pour le match de l'Ahli. Youssef Obama, oui, à 100%. Il avait une petite gêne à un tendon, donc on avait le choix soit de tenter de le faire jouer ou de le laisser au repos. Et je me suis mis d'accord avec le docteur et avec Youssef ce matin. On a décidé tous les trois que c'était mieux de le laisser se reposer sur ce match pour avoir un Youssef Obama opérationnel pour le match d'Al Ahly. هو يعني راحت يوسف اوباما النهارده عشان نحافظ عليه الماتش الاهلي، وكان في اجهاد خفيف، واتفق مع الدكتور ان هم يعني يريحوه النهارده احسن وما ياخدوش اي ريسك عشان يبقى جاهز في الماتشات اللي جايه بعد كده. كان في حاله من الزعل من بعض جماهير نادي الزمالك على تصريحات باتريس كارتيرون بان الاهلي هو الاقرب لتحقيق لقب الدوري العام. الاهلي c'est le favori pour le championnat. J'ai dit, les gens n'ont pas très bien compris ce que j'ai dit en fait. J'ai simplement exprimé que vu l'énorme somme d'argent dépensée par Al Ahly à l'intersaison pour gagner le titre cette saison, ce serait un drame s'il n'était pas champion, ce qui est totalement différent. Nous, on a eu bien sûr beaucoup de difficultés, beaucoup de problèmes au niveau du club qu'on essaie de résoudre avec le président, et ça continue. Mais c'est Al Ahly qui a la pression cette année, qui est le grand favori. Vu l'argent qu'ils ont dépensé, c'est normal qu'ils soient favoris. Maintenant, nous, on va jouer notre carte à fond et avec nos moyens. لا هو ما قالش كده، الموضوع اتفهم غلط. هو قال ان يعني نظرا للمبالغ الماديه الكبيره اللي الاهلي دفعها السنه دي عشان يكون فرقه ثانيه عشان ينافس وعشان يكسب، لو الاهلي ما خدش الدوري هيبقى مشكله بالنسبه له، هيبقى ضغط، يعني الضغط السنه دي على الاهلي مرشح عشان الفلوس اللي اتصرفت، لكن الضغط اكبر على الاهلي. احنا النادي لسه عندنا وقفه في القيد، وعندنا مشاكل ثانيه كتيره، رئيس النادي والاداره مجلس الاداره بيحاولوا يحلوها، بس احنا ده ما يمنعش ان احنا بننافس لحد الاخر بالامكانيات اللي عندنا. كيف يفكر باتريس كارتيرون في مباراه القمه، وهل اقامه القمه في الجوله الثالثه بيشيل الضغوط الموجوده على اللاعبين سواء الاهلي او الزمالك؟ Est-ce que le fait de faire le match de Zamalek Ahli au troisième round, est-ce que ça enlève la pression sur les joueurs? Oh non, puisqu'un derby c'est toujours un match merveilleux à jouer. J'ai envie qu'on le joue avec beaucoup de passion, beaucoup d'envie et beaucoup de détermination. C'est bien de pouvoir se mesurer à Al Ahly qui est un adversaire redoutable, et on aura à cœur en tout cas de faire plaisir à nos supporters et de faire un grand match. ماتش الديربي ايا كان في انهي جوله ماتش مهم وماتش صعب، وكلنا مستنيين الماتش ده سواء جماهير الاهلي او جماهير الزمالك. اللعيبه متحمسه وجاهزه وعايز تلعب الماتش ده. طبعا ماتش الاهلي طبعا بنلعب خصم قوي، المنافس بتاعنا في الدوري، فمستني الماتش ان شاء الله ومستني الاداء. السؤال الاخير لباتريس كارتيرون، هل هيكون هناك استعدادات خاصه من الزمالك لمباراه القمه وممكن نشوف مفاجاه في التشكيل؟ Est-ce qu'il y a des surprises dans le starting 11? Est-ce qu'il y a des choses spécifiques pour le stage? Ça, s'il y a des surprises, vous le verrez au coup d'envoi. Je veux dire, je vais pas vous donner ce à quoi je vais penser pour le derby. Non, plus sérieusement, très honnêtement, difficile de répondre puisque on va analyser le match qu'on vient de jouer ce soir, et puis on aura bien le temps de travailler sur cette équipe d'Al Ahly à nouveau qu'on connaît bien, et puis d'avoir en fonction du ressenti
de la fraîcheur physique, de la fraîcheur mentale. J'ai la chance d'avoir un groupe avec beaucoup de joueurs compétitifs, donc à moi de choisir le meilleur 11 de départ. Et à l'heure où je vous parle, il n'est pas encore décidé. هو بالك احنا عندنا سكواد كبير كله لعيبه كويسه، فبيديله في كل المرونه ان هو يختار احسن 11 على حسب ظروف كل ماتش. لو في مفاجآت طبعا مش هقولها دلوقتي، كده هتشوفها وقت الماتش. لسه طبعا بالنسبه لتحضير الماتش لسه هنحلل الماتش اللي لسه لاعبينه، ولسه هنحلل عندنا وقت نحلل فرقه الاهلي ونستعد كويس ان شاء الله.